Nikuha dayon og tusok kay para tabangan ako sa paghakot ug pagtapok. O guys, diri din sa bakilid ning banda ning dapita. Kay lisod og dayon din nato ihatod sa mga grupo nga mamunutay. Tan-awas lang mamunot guys, mao gyapon paspasanay. Bangan unya hakwaton og dalon dayon sa truck nga kargahanan. Tan-awas lang mo trabaho guys, o pertidyong paspasa. Mailan yun di mo nga kaning trabaho, anad na kay sila. Maayong buntag sa inyo tanan guys. Today's video ubanimin ninyo kadto dai niya mong pagpasaka og lubi ug karon lang yun ako nasulod sa mubo nga istorya lit upload. Dayon din ang pagawa sa sakyanan ug walay laing sinaligan ibarako raman. Kaya let's go. Og siyempre ubanon yun nato na ang atong sidekick nga asawa kay basta ing ani na uptick naman kay mi aning duha kay mga kwarta na tagamay aning hitabua. Og pag-abot namo dayon sa uma nakita namo nga nagsugod na dayon sila kay nangadto sila diri perti dian sa yuha. Mao nang uptick kay ko nikuha dayon og tusok kay para tabangan ako sa paghakot ug pagtapok. Og guys, diri din sa bakilid ning banda ning dapita kay lisod mao nang diri ang among giuna tan-awang kabaw sa pagsaka muna. Og guys, naday ko'y kauban duha ka bata og perti gyud ni silang kugihana basta magdako lagi kuma mutabang yun na sa mama. Mao nang gitabangan namo ginahinay karga ang kariton para dili madugay mapuno na dayon. Na-enjoy po na ko aring trabaho guys kay gawas nga malingaw na ka ang imong lawas ma-exercise pa ka. Og nisaka na dahil may karon diri sa patag og diri na tiwason ang kariton para mapuno. Ang sa pagkarga paspasan po nako kay ang duha ka bata sa paglihok paspas pud kayo. Ayaw lagi tanaw sa kamera banati na diha para sa iyo mahubada ato na. Og sa among mga lihok nga pinaspasay ang kariton na puno na gyud sa wala nagdugay. Og dayon din nato ihatod sa mga grupo nga mamunutay. Tan-awas lang mamunot guys, mao gyapon paspasanay kay sa ilang mga nabuntan padaghanay. Mao na silang grupo gamay ra gyud ang agi kung dili ka sanay. Nagtur-tur sa ko diri og nagbidyo-bidyo sa ilaha kay daghan ba man ang wala nahakot diring dapita kay daghan pag mga lubi nga tinapok diri og diri na pud ko paguman didto kay nakita na pud nako ang pikas grupo. Murag pas-pas ni sila diri kay sa grupo nila puros laki. Mao nang sa ila na pud kunitabang diri. Og ang kariton dali lang yun mapuno kay basta laki sa pagtusok paspas man kay pagtusok sa lubi ato na. Og wala yun nagdugay ang kariton na puno na tungod sa pinaspasanay. Og dayon na dayon ihatod sa mga mamunutay tan-awa malipayon kay sila gangi sila ang dagway pero joke lang nagamay ato na. Samtang sila gahabwa nalingaw ko video-video sa ilaha kay sa paghabwa gisundan dayon og gibuntan og nagpadayon lang sila tanan. Og pagkahuma nagsulusuro na po ko diri unya nakita na ko ang akong payag nga perti na yung sagbuta. Mao to nakaunahon na ko nga akong bisitahon kay dugay na raban ni wala na sudlan in town. Unya pag abri ako sa portahan nagdurber pa ato na. Giibdan dayon nato og sundang kay dili nato kumpiyansahan kay basig ang kubra nagatang sa portahan. Kay clear naman ang tanan ubani ko ninyo sa sulod kay itorta mo para inyong matanawan. Mao da ito ang sala ug mao ni ang akong gamayng kwarto nga naay katrik nga cute kaayo. Kada na to kuning payaga guys no kaduha pa lang gyud ko katulog diri ug perti jud pang tugnawa. Mao na ang plano nako pohon palaparon og paninduton kay kung natay bisita masigo kung atong paadtoon kay nanakay paligita mao nang dili sa karon. Mura ganahan gyud ko mo puyo ning area guys kay daghan gyud kag mahimo diri daghan pugag ma-content og vlog ka ato na. Kung tamnan og manudlo tanang baboyan basta sa taman. Unya nibalik na punta diri kay kumustaw na to sila kung unsa na ang plastada. Og ang sitwasyon maura day gihapon humantuslok unya itapok dayon ikarga sa kariton pagkapuno unya ihatod day sa tumpok unya diskarga ipadol dayon sa mamanitay para sunod dayon mabuntan. Kay udto naman tawago na nato sila para makakaon ang tanan. Dirty yung sadya guys ug magkatapok ang team nila manakaay mamurotay og mga katay kay kung magpasaka ka kailangan layo pa magpabuk na ka sa ilaha kay sa kadaghan lag kaila maulahi jud ka. Mao nang paspasan pud nila. Ug pagkaugma mao na ni ang kaganapan kay ang truck sa buyer niadto na maski sayo naman mao nang gisugdan na dayon kay yamdam na ang timbangan.
Mauna ang manager, amdan po dayon sa iyang notebook para listahan. Kay basig na ay dili malista, pertigyod natong lugia. Ingon kauban guys, pag magpasaka, kwarta na. Tinuod, kwarta na. Pero gamay ra. Kay sa presyo sa lubi karong panahon na, perting barato ha. Uy, naunsa man ni sila. Ato na. Kay kung magpirma maintaining style ha, luoy kayo ming mga mangunguma. Maayo pag magkontraktor ta. Ato na. Padayon lang yun ni diri guys. Pag human ang putol sa drum sudlan, og dayon-dayon dalon sa timbangan, unya hakwaton, og dalon dayon sa truck nga kargahanan. Tanawas lang mo trabaho guys, o pertidyong paspasa. Mailan yun di mo nga kaning trabaho, anad na kay sila. Hinahinayan yun nila hangtod mapuno ning truck nga kargahan o mahatod kay napay balikan. Basta karong adlaw ilahag yun ning mahuman kay matud pa nila na pa daw sila ilain kontrata. Okay pa kay ning negosyuha may insel ba kay pag human og palit baligya dai nimo sa market. Og diri lang kutob ning video ha. Thanks for watching guys, babu.